عندي واحد جوج ولا ثلاثة د لي دوكيمون اللي غنخدمو عليهم، نمشيو ديريكتومون لي كيسيون. دونك في الوطني بالنسبة لهاد النوع ديال الأسئلة سوا يقدروا يحطوا لكم طابلو فحال هكا، في الأغلب كيتحط طابلو كيتسمى أنيكس، ولا كيعطيوكم دي كيسيون ديريكت. المهم دونك السؤال الأول caractériser les marchés objets documents 1 et 2 en reproduisant et en complétant le tableau ci-dessus. دونك خصني نعاود الطابلو نرسمو، إلا ما كانش مرسوم خصني نعاود نرسمو، مي غالبا كيكون مرسوم. document 1 خصني نجبد le type du marché selon l'objet, les offres, les demandeurs et le prix. مزيان. دونك كيف ما قلنا بالنسبة لو type de marché راه من لو تيتر غادي نجبدو، دونك أسهل ما يكون هو هاد السؤال. دونك هنا شنو عندي؟ بنك creusement du déficit de liquidité se poursuit. Donc les banques in a type de marché, c'est le marché monétaire qui gîme le marché des capitaux. Donc soit نقول marché monétaire soit نقول marché de capitaux بجوجهم صح. بالنسبة لي offreurs, شكون هما les offreurs في le marché monétaire? Ce sont les agents qui ont une capacité de financement. تقدر تكون لي بنك، تقدر تكون بنك المغرب، تقدر تكون تريزور، تقدر تكون ليطا. داكوغ؟ دونك هنا غادي نقولو سي les offreurs هما les agents qui ont une capacité de financement. Les demandeurs شكون هما؟ هما les agents qui ont un besoin de financement. شكون هما les agents qui peuvent avoir un besoin de financement أولا محتاجين فلوس؟ يقدروا يكونوا les mêmes agents نيت، تقدر تكون تريزور بوبليك، تقدر تكون لا بنك سنترال، يقدروا يكونوا لي بنك. داكوغ؟ لو بري هنا سي لو طو دانتيغي أولا نسبة الفائدة بالعربية، نسبة الفائدة. Document 2, le type de marché document 2, d'évaluation, solution ou suicide. Le dirham est-il surévalué? Donc هنا عاوتاني la dévaluation ou la réévaluation هادو منين كيجيو من le marché de change. Donc فاش كنهضروا على la dévaluation de dirham هي c'est la baisse de la valeur de la monnaie nationale. Donc هنا c'est le type de marché c'est marché de change. شكون هما les offreurs? Les offreurs هما les agents اللي كيكون عندهم devise، اللي كيكون عندهم devise هما les offreurs. Et les demandeurs هما les agents اللي كيكون عندهم un besoin de devise. D'accord? بالنسبة le prix c'est le cours de change أولا le taux de change. مزيان. Deuxième question, en vous référant au document 1, dégagez les causes et les conséquences de la sous-liquidité bancaire. Donc قبل ما نجاوب على هاد لا كيسيون خاصني نعرف بعدا شناهي لا sous-liquidité bancaire. La sous-liquidité هو tout simplement فاش كيكون عندي لو مارشي مونيتير كتكون فيه insuffisance de liquidité أولا un besoin de liquidité. شنو كتعني؟ كتعني أن لي بنك ما بقاش عندهم دو لا ليكيديتي الفلوس باش يعطيو دي كريدي بوغ اوكترويي دي كريدي. دونك شنو غادي يديرو؟ سوا غادي يمشيو يتسلفو من دوطخ بنك، يعني لي بنك دو لا بلاص، لي بنك كوميرسيال، اولا يمشيو يتسلفو من لا بنك سنترال اولا بنك المغرب. دونك هنا خصني نجبد شنو هما الاسباب وشنو هما النتائج ديال لا سو ليكيديتي بنكير، نمشيو نقلبو عليهم بيان سور. لو كروسمون دو ديفيسيت، لو ديفيسيت هو العجز، لو ديفيسيت دو ليكيديتي بنكير s'est poursuivi au cours du premier trimestre 2014. C'est ce qu'affirme en tout cas la DEPF, la Direction des études et de la prévision financière, dans sa note de conjoncture datée du mois d'avril. Certains économistes pointent du doigt la dégradation des comptes extérieurs, yani les comptes extérieurs ont la balance commerciale, les revenus des investissements directs à l'étranger et du tourisme et les transferts des investissements directs à l'étranger et le recul des dépôts par rapport au crédit. Donc, هادو هما les causes
de la sous-liquidité au Maroc. Donc شنو هما les causes؟ عندي la dégradation des comptes, la dégradation de la balance commerciale, dégradation du revenu des IDE et du tourisme, ainsi que la dégradation des transferts des IDE et le recul des dépôts par rapport au crédit. شنو هما les dépôts؟ Les dépôts هما الفلوس اللي كيحطوا الناس في les comptes bancaires ديالهم. مزيان، دونك هادو les causes. نقلبوا على les conséquences. Pour faire face à l'insuffisance des trésoreries bancaires, Banque le Maghreb a injecté de la liquidité. يعني Banque le Maghreb شنو كدير هنا؟ كطبع الفلوس باش تعطيهم les banques commerciales باش يعطيو les crédits, essentiellement à travers les avances à 7 jours. Donc, عندك avance à 7 jours ou injection de liquidité, هادو ce sont des outils de Banque le Maghreb. Les outils اللي غادي نشوفوهم إن شاء الله في الدورة الثانية ديال la politique monétaire. Au taux de 3%, dont le volume moyen a atteint environ 52 milliards de dirhams contre 56 milliards au quatrième trimestre 2013. Pour le même souci, la banque est intervenue à travers les opérations de pension livrée à 3 mois. Donc, la pension livrée, c'est un outil de la politique monétaire à 3 mois d'un montant de 10 milliards de dirhams. Et par les billets des prêts garantis par des effets privés représentatifs des crédits destinés aux PME et TPE. PME, il y a les petites et moyennes entreprises, et TPE, c'est très petite entreprise, d'un montant de 8 milliards. Au total, quelques 70 milliards de dirhams auraient été injectés sur le marché monétaire au premier trimestre 2014. Dans ces conditions, la moyenne trimestrielle du taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour a légèrement baissé d'un point de base par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 3,05%. Donc automatiquement, فاش فاش كتهبط عندي la liquidité في le marché monétaire, automatiquement هادشي عنده des conséquences على l'économie. دونك فاش بنك المغرب غادا تبقى تطبع الفلوس وغادا تسلف لي بنك، دونك اوتوماتيكمون لا دوموند غادا تطلع وغادي تولي عندي لانفلاسيون، غتولي عندي لانفلاسيون مونيتير. داكوغ، دونك هادو هما لي كونسيكونس، هادو هما لي كونسيكونس ديال لا سو ليكيديتي. مزيان. Relevé du document 2, puis expliquer le régime du change adopté par le Maroc. Relevé, puis expliquer le régime de change adopté par le Maroc. Donc, بالنسبة le régime de change كيكون عندي normalement جوج ديال الأنواع ديال الريجيم، كاين عندي le régime de change fixe ou variable ولا flottant. Le régime de change fixe هو فاش هذا شنو سميتها، لا بنك سنترال كتحكم في لو طو دو شونج، يعني هي كتحكم في لو طو دو شونج. يا ربي، فيكس كتحكم في لو طو دو شونج باش كتحافظ على لا فالور ديال لو درهم بارابور لي دوفيز، بارابور لورو و لو دولار. باغ كونطخ في لو ريجيم دو شونج فلوطون، هنا بنك المغرب كترجع اللور وكتخلي الدرهم كيتقاتل مع الدولار والاورو. داكوغ، دونك هنا نحاولوا نقلبوا عليها. Le dirham est surévalué. Faudrait-il que les autorités monétaires le dévaluent pour assurer la compétitivité des entreprises exportatrices marocaines? C'est un débat qui a refait surface sur la scène économique ces dernières semaines, avec l'aggravation du déficit public à 7,1% en 2012 et la détérioration continue des comptes extérieurs. Des voix se sont élevées pour exiger la diminution de la valeur de la monnaie nationale. Les défenseurs de cette idée estiment qu'il s'agit de la meilleure manière de résorber le déficit commercial. Donc, هنا, automatiquement, c'est un change fixe. Change fixe, le régime de change fixe. علاش؟ حيتاش tout simplement, l'État كتدخل في la valeur ديالها pour la défendre pour la défendre من les autres devises. D'accord? soit كتطلع soit كتهبطها.
فاش كتبغي تهبّطها آآ كتسمى la réévaluation la dévaluation وفاش كتبغي تطلّعها كتسمى la réévaluation. مزيان. 4e question, expliquez la relation entre la valeur d'une monnaie et le niveau de déficit commercial. دونك هنا bien sûr هنا خصني نفكّر قبل ما نجاوب على هاد السؤال، شناهي العلاقة ما بين القيمة ديال العملة وما بين لو نيفو ديال العجز في الميزان التجاري. دونك المغرب شنو غادي يدير هنا à travers le texte قرينا بأن الأغلبية كيصوتوا على لا ديفالواسيون du درهم، يعني القيمة ديال العملة ديالنا خصها تهبط. علاش تهبط؟ حيت إلا هبطنا القيمة د العملة شنو كيطرا ديك الساعة؟ les entreprises أولا les produits marocains devient compétitifs par rapport à l'international. يعني المنتوجات المغربية كيولي الثمن ديالها طايح، دونك اوتوماتيكمون هادشي غادي يشجع لي زيكسبورطاسيون، غادي يشجع لي زوطخ بيي باش يشريو لي برودوي ديالنا. اوتوماتيكمون فاش لي برودوي ديالنا غادي يهبط الثمن ديالهم، هادشي غادي يخلي أن لو ديفيسيت كوميرسيال يهبط، يعني العجز يهبط، ما يبقاش عندي ديفيسيت كبير يولي عندي ديفيسيت صغير. دونك اوتوماتيكمون فاش كنهبطو لا فالور دو لا موني ديالنا، لي زيكسبورطاسيون كيطلعو اي لي زامبورطاسيون كيهبطو. دونك هنا شنو غادي نقولو فواحد الجمل اللي تكون مفيدة، غادي نقولو بأن si la valeur de la monnaie nationale baisse, cela va encourager les exportations et les produits nationaux vont être compétitifs par rapport à l'international. Ce qui va atténuer le déficit commercial ou ce qui va améliorer le déficit commercial. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا شوية التخراج ديال هاد التمارين، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم.